Kagana? Bayad. Because like kagana? What? All day, all Bayad night. muna. 24 hours. Ah, 24. Yes. Diba? Kupo, masap pa. Ano ba ta? Pero paghipos mo kay kalat na kayo mo dala. Pwede na ang ating third layers. 1, 2, 3. Plus later 4. Additional. And choose. Okay. There we go. Hello. Tuwa eh. Bahag mo yan, oh. Oh, yung may bahag. So my god. What is this? You're lighting yourself. Yeah, I'm lighting myself here. You're lighting your battles. May bahag. Include your bahag. Here we go, guys. Punta na tayo. Lamig. Laag pa more, guys. Of course. Laag pa for today's video. Yan. Ready na ang lahat. Pagkuha na mo, uy. Saan na oras? Pang perfume. Ano naman, palamig na naman tayo. Ice slide. Ang perfume daw. Naku, dito. Dala nito ito. Dito naman ba? Pamunta ko. Nakali mo? Nakali mo? Parang perfume na ko ba? Wala nang giko yung pamunta eh. Ano ito mo dala? Dalo na ako. Ito ako ah. Nasa ba yung perfume dito? Sa bulsa. Ito mo dala na yung perfume. Dalo na ako dito ako ah. Huwag yung myself. Okay lang siya dyan, eh. Ano na ba ang tanan? Ano din na? Outfit check. Outfit check. Ayan na. Oo. Diba? Sige, pag-ipos mo ba eh? Ako, nanghimpos na gid ko. Ako sa, di pa sa po. Kasi okay pa ano. Ito na ating final. Final. So last natin ginamit to is ano sa Armenia patatin ba? Ito na naman gamitin na naman fit sheet. Kasi Ito ginamit. madala ka ba ito? Oo. Saan na May dapat? ari. Hindi. Ito ay galing sa Kung ba ano ba? Dugay mo gud ni? Oh my gosh, siya. Kaya na lang gapon ko. Ay ba? bigay matatagbukid. Di ba siguro yung pan ba no? Ito ang tanggal ni. Bukat pa mo to. Dugay na ba ni? Okay. For now it's like this no. Wala pa naman ito. Ready na? Hindi? Okay. Okay, there we go. Here. Una ito lahat. Saan yung lights? Worth 19 dollars. Ito pala ang lights. Sulti man mo ba? Yes. Kami niya, Georgia. Wala ba ako? Ba, ready na. Kaya tanay ko na sa ba? Dito na. Final na. Final outfit for today. Kailangan natin ng maraming layers. Okay, here we go. Ayan. Malamig. Check ha. Ito yung gloves. Gloves. Uy, alam na. Final. Ito. Tago man. Tago. Ba? Pwede na sa snow. Woo!
Tapos dapat may butas ang imong labs para mapindot. Off na natin. Later. Yes. See this? Oh. So ito na yung ating final winter outfit. Yes. This is my final outfit. Dapat with the gloves then later. Yes, rock and roll. Let's go na. Let's go na. Ready na ba? Tanan? Ready na, Toto? Very good. Ikaw dong, ready na ka dong? Yes. Kalata po sa itong ko. Ay. Ngayon po sa ito mamaya. Ready! Tapos pag ano din. Tapos mamaya snow. Waiting na guys. Waiting na for sundo. Para sa first tour of the day. Anong dilim? Oh, nalamid din sa pick-up point. Pick-up point. Para sa ating tour bus. Ito pikas na katong sa guide us to tour bus. Nice case siya. Ngit sila patay view kaayo ba? Bring your kwan, Great. jelly, Cream. petroleum. Yes, I'll bring it. And So we are from Join Me. Yes. Mr. Pinasundo guys. Ready for the tour. Yeah. No, ready for the tour na. This pass? That one. This one? Okay. This one. Okay. Marvin. Marvin? Yes. Marvin. Mulligan. Yes, Marvin Malone. 3%. 3%. Yes. Sure. Thank you. Oh, sorry. Oh, sorry. Okay. Diri ko sa likod, diri ko sa likod. Diri mo, diri ka to. Dito. Para maisa rata. Gamay lang kayo pasahero, no? Gamay lang kayo pasahero, guys. Хорошо. Так, біз сіздермен бүгін бір күнде 5 локацияда турымызға шығып жатырмыз. Сіздермен бірге бүгін бір емес 3 гид. Менің есімім Алина, менің әріптестерім Арман және Абухайыр. Қолдарын көтере салыңдар. Итак, уважаемые друзья, доброе утро. С вами мы сегодня выезжаем в тур один день 5 локаций. Получается, сегодня у вас не один, а целых 3 гида. Меня зовут Алина и мои коллеги Арман и Абухайыр. Мы рады вам сегодня помочь. Если у вас будут какие-либо вопросы, можете обращаться к нам. Сол дәретханаға шығып аласыздар, шай кофе ішіп алып, қарындарыңыз ашса, бір нәрсе жеп аласыздар, кейін біз сіздермен Шарын шатқалына шығамыз. Шарын шатқалына келген. And Abухайыр. 3 company, KK Tour, Comfort Travel, Saturn Travel, and Join Me. First is the road to our first location takes 4 hours, and after 10 minutes, 5 minutes now, will be one sanitary stop. The way will be supermarket, restroom, and ATM. But on our locations, not will be network, so I'm recommend withdraw to cash. Okay, to withdraw cash. Because on our location not will be network, you need to pay only cash. Okay, only cash is accepted. Second sanitary stop. Biyahe, no? 2 hours. 2 hours. So 2 hours pa lang yung biyahe. So malayo talaga siya. Wow. This side is ano guys, so zero visibility. So stop muna guys para umihi. Eh, aso na naman ah. Asong gala na naman. Oh, grabe.
Naka-off pala yun. Lamig. Itong transition diha. Вторая, третья, четвертая локация Лунный каньон и Черный каньон, это тоже части Чернынского каньона. Благодаря его тоже особенностям рельефа данной местности назвали как Лунный и Черный каньон. Мы с вами поедем. Wallow of Castle, where we're going right now, Moon Canyon and Black Canyon. All that location we will visit today. The first is, how I said before, will be the Wallow of Castle and Charan River. How that canyon was formed? That canyon started formed in 25. You will see that. Ano may dali? Sa bundok. Natunaw naman yung maayos sa bundok. Ay, ito pa doon. Oh. So, napababa na kami guys. Diba? So, guys, ang lamig guys. So, nandito na kami ngayon sa Rasa Calma. Parang nasa rock ka lang. So, pababa tayo guys. Yun yung baba niya. May mga snow. Hiking to. Selfie na lang ko kung yung videohan. Yes. Say hi muna, say hi muna. Hi. Nice guys. Hello guys, nandito kami ngayon sa Charan Canyon. As you can see, ganda. Tsaka lamig. Yan na. Oh, are we taking taxi guys? Shall we? We enjoy already the rocks, right? Oh my god. See, but it's more ano here. See guys, this is nature. Wow. Appreciate it. Ganda. Oh my god. Hey, wow. Okay. Here. Wow. The snow guys. Wow. There's a taxi. Taxi ba tayo? Okay, no need taxi. Oh, we need to enjoy first. Okay, here we go. Huh? Out. Wow. Videos. Video guys, mag-hi kayo sa aking video guys, oh. Video. Portrait. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hindi po ba mag-hi? Hi! Ikaw totoo. Mag-hi. Wow. Aray. Oh, takil po. Dami. Gaganda naman. So we're gonna take taxi guys. Ay, still full inside. Okay, stay inside. Dito ka ba? So cool. Bato. Ayan siya guys. Yes. So nag-taxi na kami guys. Ayan mo, picture ko ang ganda. Hi. Taxi in the moment. Taxi in the moment. So, gusto ko din mag-taxi guys. Diba? Ating mga information sa grass. Tingnan lang natin.
Nindot na ano to, view. So, asa tong next? Ano sige tawagan na ako ano? Lagi pakapoy na sila. Nice place. Ulit, gano'n. Wala kasing space. Nakakalusot po tayo. exciting. Sabi nung nakakalusot po. Isip na ko ba, paano siya nakalusot? So that way. one side. No space eh. Loko. Isip na po dalawa na. Minut na mag-ride ah. Ligaw po. తిరిగి వెళ్ళేటప్పుడు మళ్ళీ వస్తారు తీద్దాం సైడ్ భలే ఉంటుంది అక్కడ దిగిపోయి నడవమంటాడేమో అనుకున్నాను నేను. కష్టమే. Bangga no? Mga bato-bato ba? Ano, Diyos ko, paano maktas mo rin? Maktas. Diretsa. Ganda. లెఫ్ట్ లో రివర్ అదిగో ఎంత బాగుందో. Amazing. How much you wait? Oh, ganda. Ganda dito guys. Oh. Wow. Amazing. Ang ganda sana magtambay-tambay dito no. Oh, say hi to the video. Just say hi. Pwede natin ng transition. Transition na to. Gusto itong transition. Dito. Picture. Ano? Yes.
Punta tayo doon sa dulo, guys. Ganda dito. Wow. Biglaw kayo. Si Biglaw. Biglaw kayo siya. Tapos na pa siya mga ice oh. Mga ice pa siya guys oh. Napakaganda. Tahan natin ito. Ha? Pa-picture ka? Sige. Mga formation ng mga puno eh. Ang ganda. Mas nice dito oh. Hello. Mas nice dito. Maglingkod ka diha sa kaano. Ito may mga bato-bato. Dito nga di oh. May mga bato-bato. Mas nice dito. Bye. Hold, yes. Hold! Ooh. Where are you from? Philippines. Yeah. Where are you from? Kazakhstan. Huh? Kazakhstan. You're from here! Oh, where are you? Yes. You're a vlogger? No. Ah. This is your A first student. time here? Your Okay, first time here? nice. This is your first time here? Yes. It's very cool. You? First time also. Yeah. First time. Philippines. First time also for us. Tayo din naman, di ba? Wah, ang lamig, di ba? O, paano mo mag-videoan yan? Lamig pala nga. Baka makulit tayo. Di ba tayo mabubukol? Ha? Di tayo mabukol? Di ba kanina parang may pailalim? Hindi naman. Grabe, ang lamig nga. Ay, sumakay kayo sa loob, no? Oo, sa loob kami. Oh my God, hold! Hold! Yo, hold! Because it's very dangerous. Yeah, hold. Ah, here we go. This is so... Wow, be careful! Ooh, so scary! Hindi ko na-videoan. Sakto paano eh. Oh, shit, ang ganda. Ang ganda. It's freezing already. Wow. Ooh. Wow. Wala, hindi ako makatis. Lamig. Lamig sa kamay.
So ito yung Charin National Park nila guys. Ito yung restaurants. Tapos yan, rooms yan siya guys. Pwede kayo mag-rent dyan. Mga rooms. Pakaganda. Ito ang ganda dito. Saan yung shades ko? Ito yung shades ko. Di ba ma-emphasize? Kasad. Kabayong gala. Lang. Ang mga bato. Wow, ang ganda oh. Yellow Canyon daw to at saka dito ay ang Moon Canyon. Yan. River. Sarap maligo sa river oh. Ay, sorry. Bawal daw. Nakakuha ko. Nakakuha na ito. Pasok ko sa'yo mamaya. Pasok ko na nga na sa'yo. 집도 줘야지. 탑집도 하나 짜려고. 집 탑 들면 줘야지. Nakal. Lagi ni ay. Kasi na ni. Try na to ni oh. Ka. Toyo. Last, hapit na. Kalas. Palipong mo tayo. Singgit mo si Uncle, oy. Oh. Okay siya. Oh my god. Yan, dito na tayo sa Black Canyon River. So connected siya sa ano? Sa Charin Canyon. So scary. So scary. Yun yung river. Black Canyon. Wall of Death daw ito. Tinatawag siya Wall of Death. Mamba ka dara. Wall of Death siya. So, there you go guys. Wow. So you can see guys, ayan. Wall of Death daw ito siya guys. Delikado. So may boundary siya guys. Amping lang madali. Okay, lalumgid kaya siya. Okay. Ay, sorry. Ada mo diha. This is the picture guys. Hindi na to na. Oh. Diba dito? Did ba? Yeah. Hello, ito nag-pick. Hot water. Wow. Amazing. Ganda. Bili na tayo. Ito. Kape. Okay, dyan. Ito. Warming up. Okay guys, let's go. Ay, let's go na. Bila-feel pa na. Let's go. Let's go. Yes. Okay. So it's lunchtime. Lunchtime na guys. Mga ito guys. Yeah. May tea kami guys. Sugar lang. May complimentary bread. And complimentary sweets. Sino maingon? The
best po ito. So try nyo na po. Manifest nyo na ano din, kayo din is makapunta din mo. Yung goal, managnawang good. Opo. Okay, here's our food. Ano yung food natin? Ano to? Ito na. Diba? Saan yung Georgian ano? Salad. Georgian food. Thank you. Tapos may ano siya. Lantern pa yung mga na lang. Pasko na Pasko pa. Kahit no? Dapat ano ipabukalan lang maayo. Di kamutol. Told you. Kamutol na lang. Ilang rice ba mga Egyptian rice? Egyptian rice. Ito hindi. Kaya tinidor. Ano pa? Hindi expect na po. Mga dito sa pausay mismo sa tabi. Try ka. Ano meron dito? Mamoy. Ano yung mga nagutom? Bir-birінен ара қашықтығы примерно 8 километрдей. Яғни біз төменгі Көлсайдан, үшінші қазір баратын Көлсайдан 8 километр жаяу немесе атпен жүрсек, біз ортаңғы Көлсайға жетеміз, яғни Мыңжылқы деген Көлсайға. Адонис золотой, Адонис сиамшанский, желтушник оранжевый и есть шренка. Также животный мир очень богат, значит 200 видов позвоночных животных, 4 вида рыбы, 2 вида земноводных, 197 видов птиц и 29 видов млекопитающих. Из птиц есть такие краснокнижники, как синяя птица, покрыть этими елями шренка. Также, если знаете, сакское правительство Тбилиси, его программу также сделан именно из этих елей шренка. Если вам интересны еще некоторые факты, я расскажу на обратном пути. А сейчас мы прибыли на парковку в Хрустальские озера. Мы здесь курим. Собираемся в автобусе. 4:30 собираемся в автобусе. Хорошо? Запомнили? 4. Wow. This is the Col Sakay. Huge lake daw in English. Grabe, ang ganda. So, doon pa din doon ang lake. Wow. So, Col Sakay guys. Nandito kami ngayon sa Col Sakay. Col Sakay. Kaya mo sakay may kabayo. Col Sakay, huge lake. Wow. Oh, ang ganda. Grabe. Col Sakay. Si hi. Col Sakay, di ba? Colsay. Colsay pala, sorry. Colsay, huge lake. Colsay. Toto, nata sa Colsay. Slide kayo, no? 360. Oh, 360. Oh, ang ganda. Pila bayad? Oh, gusto ka magbayad? Ayun nga oh. Pero oh, mag-anak ka na rin oh. Mag 360 ka na nandito oh. Mag-anak ka oh. Oh, di ba? 60 na yan. Oh, makalipong. Wow. Ito na, magbaba na ta. Let's go. Ganda oh. Sa ilalim. Sa ilalim. Yes, kayo kami. Kabayo oh. Bugnaw ka na sa kamot mo. Da. No pa more.
Snow ka pa? Desperado tayo. Lubigan. Snow pa more. So pasaka na tayo guys. Ito yung pinaka-challenging na part, yung pag-akyat. Siyempre, pagbaba mo, okay lang. Pero pag-akyat, grabe. Nakakapagod din. There we go. Thank you, Colsay Lake, for the amazing experience. Wow. The best experience. Woo! Pakyat na tayo. Grabe. Meron pa tayong 25 minutes para sa sundo natin. Out pa tayo. See you next time. Bye. Laki ng igil. Igil? Igil ba yun? Lihok pod. Hello guys, dito kami sa Charing Canyon. Ako pod. Here we go guys. Lamig. Tara na. Say hi muna. Hi. Latasa day dito eh. Toto say hi muna. Hello. Yan, ang ganda. Lamig. Guys, Frozen Lake. Yes. Pag hindi tawag sa na. Frozen Lake. Frozen Lake, Colsay. Colsay, huge lake. Pag hindi winter, ano to siya? Lake siya. Lake Blue siya, lake, tubig. blue lake. Eh! Yay! Woo! Pero may tubig. May tubig dito gamay. Walang to gaagas dito. There we go! Woo! Rosie, basig makuno ta dito rin naman, bulasot no? Dong. Basig magbulasot, basa si Toto. Basa si Toto. Ato. Saka na siya. Saka na si Toto, nahadlok. Bay, picture nito si Bay. Induta diri oy dong. Oh, di ba? Basa. Di ba isipan nimo? Guys, may nag-fishing diri guys, oh. Look at that. Oh. Ouch. So, kubrang kapal. So, may mga nagbuslot, fishing. Here we go. Woo! Dito mabulasot diri. Ito na agi diri oh. Ano oh? Nasa banda. Ay, wala na, last na. Sige. Picture na ta, picture na ta. Bye!
Oh, one last round dong. Per round. Tiwa, tuyo ka. 360, dali. Oh! Toto, asa na ka? Ay, pagod na. Ah, makalipong pa din. 360. Kalas. Sige na. Woo! Picture na, picture. Yeah. Tara na, ikaw na. Video. Woo! Ganda. Yes, solong-solo. Umalis na lahat. Saya totoo. Gulatin mo sila. Sparkling water pala ang nabili mo. Pangkapi at pang noodles. Wow. Kabalero, magsiga na. Saan ta? Ta? Daming mga foods for the soul. Okay na, 36 seconds. A new messiah, cause your theories catch fire. I can't find your silver lining. I don't mean to judge, but when you read your speech, it's firing in Kalimi magstay. Kalimi sa Kazakhstan. Kalimi ba sa Kazakhstan? Uy.